So guys, good morning, afternoon. Meron tayo ngayong panibagong project, TBS King GS FI. Yan, dinala rito sa atin sa TCG Garage, located dito sa Kamalig Highway, Malaygang. So guys, ayaw siya umandar. Yan. So guys, yan. So guys, gusto magpagawa ng mga ganitong sasakyan TBS, dali nyo lang dito sa TGG Garage along highway Kamalig, Albay. Guys, yan. Katabi lang namin si Sandinete Lechon Manok, Lechon Baboy. Yan guys, babalik guys, ayusin natin, linisan natin.